Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Бародаро, имрӯз рӯзи якшанбе навор кардем молбозори Қумсангир, ноҳияи Ҷайҳун, вилояти Хатлон. Говҳои гусоладор, буқои калон, буқо барои бастан буқачаҳо бисёртар навор кардагем. Бародаро, чанд кас хоҳиш карда буд рақами бузои афғониро бигӣ, бузои афғонии покистонӣ гирифтем. Бародаро, қати рақами телефоншо мондагиам, метавонед ки харидорӣ кунем. Бародаро, навора пурра тамошо кунед. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канал обуна шавем. Бародаро, молбозори ноҳияи Дӯстӣ Ишбек Гаравтирам навор кардагием. Бародаро, якчанд соат пас иншоалло меброяд. Интизор бошед. баъди ин видео метавонед ки тамошо кунед иншоалло. барои дастгиритон ба ҳама раҳмат. Мо наворро сар кардем. Наворро пурра тамошо кунед. Лайк а ёдтон наброяд. Бародаро, гови швед парода, тоза швед, қати гусолаш буқача. Вақт тамошо кунем. Бародаро, 5-6 та медише мега мондагиша гусолаш мехӯрда. Ако анай буқачаш. Буқачаша тамошо кунем. нархиш 22000 сомон муомила дора. Бародаро, муомилаш ай 20 боло мега. мана чочош чочои калони хушбо гови калон ай. Бародаро, рагадиш барои гусолочаш. мана гусолочаш. бухача. Бародаро, ина гови яти дига гови шведи буғуз буда, аз я мои дигаш мондагия. хоб чандум зоиша моям аниқ намедонем мега ина. $16000 кадеста, я мои дигаш мондагия. Бародаро, пёстрай беҳад калон. саҳару бега 20 та шир дора мега. не гусолаша буқача, 40 рӯза буқача будааст. тамошо кунед чӣ хеле буқачаи зуба. хел бест. тамошо кунед. 40000 муомила. 33000 сомонӣ бозор кардаистад. Бародаро, пулгириш 35 мега. хай савдо кунем, мумкин 35 ягон сумша бигзара. 93 198 198 74 адрес ака Ҷалолдини Балхи. аввала Колхозобод. Бародаро, харидоро боша марҳамат муроҷиат мекунед. манай ака хайти шумо гап мезана, савдо мекуна. Бародаро, харидоро боша занг занед. марҳамат. 33 бозор кардаиста, 35 ҷои сумгириш мега. го беҳад калонай, сеюм гусолаш мега. Бародаро, ина говои российский. Ина суту қанча бун? 20 литрга гарантия бунга. 20 литрда гарантиш. Бародаро, 20 литр шир ба гарантиш. гови калонай. Бародаро, дина бега гусола кадага, мана гусола ча. 11 ба 12 кадаи гусола буқачаин ховай. хинак нашава гуфтам, болоша маҳкам кардем. пулгириш ча яка? Пулгириш 20000 каде сода яка. 20000 ши. чочоша я бори дига тамошо кунем. Бародаро, 20000 сум каде сода. Бародаро, ина як та дига карпати сафед гови калона, гов майда нест.
16000 нархаш муомила дора бародаро. Додар шир чанд қайра? Ҳаста 5-6 та. 6-7 литр шир дора мега бародаро. Гусолачаш нарай мода. Муроҷинча, а? Гусолачаш муроҷинча 16000 муомила дора бародаро. Арзон мешавад. Хай шуруд тамошо кунед. Бозор чӣ кад баландаш? Баландиш 11 11 бозор кадагай баландиш. Айвайда камон пурсидеста. Чучуш. Чучуша тамошо кунед. бародаро гуноҷини тоза швед бародаро барои мумкини барои ҳамин наслгирӣ 15000 мега нарша муомила дора. баланди 13 кад мега бозор вайда пастарам кадагай буқа рафтаги нест. сини солаш чӣ хелай? 1 сола 1 қариби 1 сола будааст бародаро. 13 бозор кардааст. наиш гови швед учабача 3000 муомила. бозор чанд кад? 27. Шириш чанд кад? Шириш тамошаешу мене 10-12 литр шир дора. Гусолаш мода, а? Гусолаш мода. Ина ховай бародаро неки гуноҷинчаи миёндароз ба қуввата. гоҳи хуб ҳамин хоб бошам маълумай бародаро мана хатон тамошо кунед гарданоша 27000 бозор кад мега баландаш айвайда камтарам карда иста бародаро. қай 4 кунҷа пеш қафо яхел қай калон 19000 сомон муомила дора. бозор чанд кад ака кило баркашай ай пошай живой вес 17 чанди меғалтава 39 бародаро живой вес кардааст 17 ҳисоб китобша гирифта нарх кадагия. килош аниқай ака 450 кило. қа пародаш беҳад хушрӯа. тамошо кунем паҳмиша фарбегиша бародаро ина қай калони фарбе 25000 мега муомила дора. чилияк сомону 50 дирами кило баркаш пурсид мега надодем. килош аниқ нест бародаро агар не мегуфтем тарозу мондагӣ набудааст. бародаро буқачаи карпат савдо шид 6220 6230 барои худаш гирифта мола мехафу мега мана карпат айдака ибар биодетло мардан мебарам молш мекунам гап нест 62 харден тағои мана калошам тамошо кунем хушрӯ қай нарша гуфтем. бародаро ина буқачаи ҳам пародашам хушрӯак гӯшош калон 5000 муомила 4000 бисёр кас пурсидаиста мега 4000 озирашта надодиста бародаро. ношам буқача ношам 5000 мега муомила дора. бародаро ина ҳамаша мега 4000 як кас пурсидаиста мега. хоб 12000 ҳар сеша як ҷоя бисёр кас кадаиста мега надодааст бародаро. тоқа ҳамам хел калошам бинед чӣ хел чой майда ёш хушрӯа. бародаро ина буқара тамошо кунем. буқа барои бастан чанд пул мегӯй? 10000 муомила дора. миёндароз қай чоткия
رقم تلفن هم میمونم میگم نه مامور ازیا یا مینو تاکم 8 بازار کده است و زورشت دودگی نیست برادرو گاب زن کو رقم تلفن تا 93 914 19 خریدارو باشه مرحمت برادرو بخیر خوشروی توزه بوده برای همین رقماشو گرفتیم یکی سودا نشید میتونید سودا کنید آدرس جای خمسنگیر همین خودش برادرو جایهون میات دیگه بخیر کارپا حاجی چند گفتی؟ دهنی معامله دوره بخیر برای باستم بخیر فهم بازار چند کرد؟ ایراد نو درو وارده میگه تماشا کنیم برادرو بخیر برای باستم گاب زن اکا 93 قطی 196 چند 64 37 آخرش برادرو خریدارو باشه زنگ میزنه خیلی شام بخیر سوز بده رقمش گرفته مونده دمای شناسم اینا بخیر برای باستان بچهای خمسنگیر سودا داره برادرو چند 11000 معامله نش یا پوسالا ما برای سیامکا برآوردیم سوداش سر شدیره 11000 معامله بازار چندش کرده بچه بازار چندش کرد 10000 کایساس هوز 10000 تقوی جان یا اکا یا من سیامری 10000 کرده است بازار معامله داره گاب زنه 11 میتونه یا سولا نشته یا سولا نستولی گوشوش تماشا کنن گوشای کالون اینا بخو برای باستان برادرو نرخوش گاب زن 9000 یا معامله داره چندی کات بازار هر دش یاخیل نرخ 83 هر دش یک جای پرسیده برادرو 83 برای هر یک تاش او برای باستان مامور ازیا اینا برادرو سودو برای سیامکا برآوردیم سوداش سر شد ولی سوداش دوره برادر ما دالش میریم یکی سوداشید بقاب کردیم با میبرولیم برادر اینا بخچو 5 نیمی معامله دارم همیرا چند کن 42 49 4900 کده پارو داشت کشتو بوده برادر استونش هم کلون کلونی غاوز ایرا چند کن زردم 49 هر سشم میگه پرسیدسته ندادم حضور اشته نرخی بخچو بچه پارو داشت سوز بوده برادر نقش هم موفقه همی وقتون بیرین هر سشم جان دراز کش رو قیب خلوصه اختام برادر اینم بچه های پارود نی نه شکتا نه دیوشه هر شا یک جویا 9400 کرده است 9447 میشه این دایره سودا داره خب ای 5200 گذاشته میتونه میگه 48 بته گفته است صاحبش خریدار کمتر پرسیده است نه را کار داشت شروع دادن برادر اینا چند подписчик بزای افغانی заказ کرده بود پاکستانی افغانی هم داری بزای گوشچپر 6000 میگه تکای برادر معامله داره چند کات بازار اکا
تو 3.5 تو 3.5 کده یک تا دو تا مودش هم داریم میگه از رقمش هم میمونیم کسانی که بزای افغانی پرسیده بودیم میتونید که سودا کنیم رقم گاوزن اکا 93 93 722 722 18 چند 88 1888 خریدار رو باشه مرامت دامی خمسنگیر ها آدرس خمسنگیر پاکستانی برادر بزای موده اینا کسیرند خیلی اند یا شیردار اینا شیردارن اوجه بچه کدگی های بچهش نیستی جدا؟ آه ای بچه چند گفتی اکا؟ سیونی مزار سیونی مومیلا دوران 2 لیتر شیر داشته یا وقت یا دو وقت؟ ایره بافتیم یا بار میجیشین دیگه یا بار میجیشین تمام بچه فروخته برادرو سیونی گفته است مومیلا دوران بازار چی کد اکا؟ بازار 2800 3500 گفته است دیگه 2800 بازار کد است بزغلوش هم داری خونه دا؟ چند کس زکس کده گه اکا؟ یک نیمازوری بزغلوی هرگیده رقم های تلفن بوده موده برای پس بسیش کن 931 500 700 خریدارو باشه زنگ میزنین آدرس کجای اکا؟ همین خمسنگیره؟ براشلا بود برادرو اینا سخن شما را رد نکردیم گرفتیم رقماشو برادرو فقط التماس خریدارای انیق زنگ زنه بزغلوشا داشته خونده یک نیمازوری میگه با معامله میکنه خیختان با سودا میکنه آدرس براشلا بود میتونه خونه شما سودا کنه التماس فقط خریدارای انیق زنگ زنه